मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्वां वेति तत्त्वतः। भगवत गीता कहूची मनुष्याणां सहस्रेषु हजार हजार मनुष्य मानक मध्यरे मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये हजार हजार मनुष्य मानक भितरु केते जण सिद्ध पुरुष मिले। कश्चित् यतत सिद्धये खूब कम सिद्ध पुरुष मिले। यततामपि सिद्धानां से सिद्ध मानक मध्यरु केते जण तत्व तो मते जानते मते समस्ते जानते नहीं कारण अवजानादि मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रित मु मनुष्य शरीर धारण करी मुझे जो पृथ्वी को आसे समस्ते मते जानते नहीं मते कहीं जानते नहीं कि जानी पारिबे नहीं। मानुषी तनुमास मनुष्य शरीर धारण करके आसिले मते कहीं जानते नहीं को माने जानती ताहले ना मुजा को होई सदय ज्ञानता हृदय उदय मुजा को कृपा करिवि मुजा को आशीर्वाद करिवि सेई माने ही जानती कहा कई समस्त को तो आशीर्वाद करिवा कथा केते जण कहीं आशीर्वाद करिवे ना पूर्व जन्म कृत कर्म पूर्व जन्म रे करिवा कर्म इह जन्म रे हमको भाग्य रूपे भोग होईची। तेणु जार पूर्व भाग्य दिशे भागवत कहूची जार पूर्व भाग्य दिशे ता पुत्र साधु संगे बसे। साधु हवा तो दूर कथा छाड़ दियो जार पूर्व जन्म सुकृत थिबो पिता माता सुकृत से पुओ से पुत्र पौत्र आदि कन्या माने साधु संगे बसे कारण ना सत्सगति मूद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। तुलसीदास कहउछथि साधु संग बा सत्संग मूद मंगल मूला मंगलर मूल कारण सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। जीवन समस्त साधन भजन जदि फूल हुए फल होउची सत्संग बा फल होउची साधु संग एटा समस्त को प्राप्त हुए नहीं। प्रभु जहाँ को कृपा करिवे बहुरांग जन्म नाम ज्ञानवान मन प्रपदे बहुत जन्म तपस्या फल रे बहुत जन्म अनेक जीव सृष्टि कला कहीं रे सुख न पाइला एणु मानव सृष्टि कला जही विश्राम सर्वलीला 84 लाख प्रकार जीव सृष्टि कला परे भगवान कौन से सुख शांति आनंद पाइले नहीं शेष रे एणु मानव सृष्टि कला एणु मनुष्य को सृष्टि कले। यही मनुष्य जो विपथगामी हो जाए मनुष्य जो कि विपथगामी हो जाए तलू 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 जो खसी जाते धर्म दांडे कली बसंते धर्म हुई ग्लानी तेणु जोगेश्वर जन्मती बेल काल को जानी धर्म संगे खेली अधर्म दुष्कृत को नासती एक सनातन धर्म विधि मते स्थापती जो ग्लानी हो जाए अधर्म प्रभाव पड़ जाए एवं मनुष्य मान विपथगामी हो जाए प्रभु से गोलोक बिहारी से गोलोक बिहारी आसती से गोलोक बिहार कोन आसती ना अखंड मंडलाकार त्रिभुवन चराचर अखंड मंडलाकार त्रिभुवन रे चराचर प्रभु अच्छा अखंड मंडलाकार व्याप्त जैन तर चराचर तत्पदं दर्शित जैन गुरु गीतार सेना कहीदेले अखंड मंडलाकार व्याप्त जन चराचर तो पाद कोठे पानी कोठे हाथ कोठे मुख कोठे कोठ अच्छे मुझे से पाद को दर्शन करी ना 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 मुझे भूल बुझीगली अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुर्मिलित जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। सेही गुरु को नमस्कार करुची जो गुरु अज्ञान रूपक अंधकार को नाश करी ज्ञानर प्रतिभा जाली दिए ज्ञानर आलोक आमको जी दियंती सेही गुरु को नमस्कार करुची। सेही गुरु अणरणीयां महत्वमयान अणुठारु छोट आ परमाणु बड़ स्थूल स्थूल तुम्बे सूक्ष्म सुख सार भाव प्रभु जो विद्यमान अच्छा प्रभु या पारुनी या जानी पारुनी मते बुझे दिंतु। ठाकुर कहले साकार भाव तोते कहती बुझा आम एत कथा अखंड मंडलाकार जापर अज्ञान तिमिरांध से गुरु गीतार जापर आपण साकार रूप आसतु
କୋଉଠିକି ଆସିବେ? ଆପଣ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର ତ୍ରିଭୁବନ ଚରାଚରରେ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାକାର ରୂପ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାଉଁରୀ ମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଲାହାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପାଦକୁ ଦେଖି ପାରୁନୁ, କୋଟି ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଆପଣ ଧରାଧାମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଗୁଣ ରୂପ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସଗୁଣ ରୂପ, ମୁଁ ରୂପ ଧରିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରୂପ ଧରିକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ଆକାର ରୂପ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିକି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆକାର ଅର୍ଥ ସାକାର, ସଗୁଣ ରୂପ ଧରିକି ଆସିବେ। ସଗୁଣ ରୂପ ଧରିକି ସେ କୋଉଠିକି ଆସିବେ? ସେ ଯୋଉ ସଗୁଣ ରୂପ ଧରି କୋଉଠିକି ଆସିବେ? କୁ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ଆସିନା ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିକି ଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ସଗୁଣ ରୂପ ଆପଣ ଧରିବେ, ଆକାର ଅର୍ଥ ଆକାର ଧରିକି ଆସିବେ, କୋଉଠିକି ଆସିବେ? କୁ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବି କଣ କରିବି? ନା ର ଅର୍ଥ ଅଗ୍ନିବୀଜ, ଭୂଭାର ଉଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ପତିତ ଜନମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଖେଳାଳିଳା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଠାକୁର ଜୟ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି। ଆନନ୍ଦର କଥା, ସୁଖର କଥା ଯେ କଳି ଯୁଗେ ନରହରି ବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ, କଳି ଯୁଗେ ନରହରି ବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ ପାପୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ପଶି ଘରେ ଘରେ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କହୁଥିଲି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ରୂପଟା କି ରୂପ ସେଇଟା? ନା ଗୁରୁବାଦ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ନଦେଲେ ଆପଣ କେନେ ଜାଣନ୍ତି ତୁମକୁ? ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ କାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ନା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବାକୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ। ଗୁରୁ ରୂପରେ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଲେ? ନା ଅଭିରାମ ରୂପରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାକାର ଭାବରେ ତୋତେ କରନ୍ତୁ ପୂଜା, ଆପଣ ଅଭିରାମ ରୂପରେ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅଭିରାମ ରୂପରେ ଜଗତ ଗୁରୁ ରୂପେ ଆସିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ଗୁରୁ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ସେ ତ ଜଗତର ଗୁରୁ। ଆମର କଣ ଅଧିକାଟା ହେଲା? ନା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଠ ବଂଶୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଉ ଇଏ ସତ୍ୟଭାବ ନିଜର ଲୋକ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଛିକି ନେଇଗଲେ। ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାଙ୍କ ସବୁଜା ପୃଥିବୀଟା ତାଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାଟା ତାଙ୍କର, ଭାରତଟା ତାଙ୍କର। ସେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ସେ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଅବିଭକ୍ତ ଯୋଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲାଟା 4 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ, କଟକ ଠାରୁ ଯାଜପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ। ଯୁଆଡ଼େ ଯୋଉଠି ଚାଉଳ ମୁଠାଟି ପକେଇଦବ, ଯୋଉଠି ସୋରିଷ ମୁଠାଟି ପକେଇଦବ, ସେ ଘର ଅଭିରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ, ଅଭିରାମ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ବାଜା ବାଜୁଛି, ବାଜୁଥିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ରଜଭୂମି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ। ଏବଂ ନିଜେ ପଦବ୍ରଜ କରି ଖେଳାଳୀଳା କରି ଏପଟେ ଇନ୍ଦୁପୁର ଘାଗରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଏପଟେ ଇନ୍ଦୁପୁର ଘାଗରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପଟେ ବଲୁରିଆ ଅଙ୍ଗାରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯାକକୁ ସେ ନିଜେ ପଦବ୍ରଜରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ନୁହନ୍ତି ମାନବ ଏ ଯେ ଭବ ଭୟ ହାରି, ଭାବିବା ଜନକୁ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କାହାରି। ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଉଇଁଛନ୍ତି ଆସି, ତାକୁ କେ ଲୁଚାଇ ରଖେ? ସେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମରାଶି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଲକ ବିହାରୀ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତ ମୋର ମିତ୍ର, ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର। ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଧରି କରିବେ? କାହା ସହିତ ଲୀଳା ଖେଳ କରିବେ? ନା ମୋର ଭକ୍ତ ମୋର ମିତ୍ର। ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଧରିବି, ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଲୀଳା ଖେଳ ପାଇଁ ଆଗ ସଜାଡ଼ିବି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସଜାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇ ସଖା ସଖୀ ଭାବରେ ସେବନ୍ତୀ ସେବକିନିଏ, ସଖା ସଖୀ ଭାବରେ ସେବକ ସେବକିନୀ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ବୃନ୍ଦ ରଖି ଏ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ এইটু সাধু সন্ত মহাত্মা মানুষ ধরি এই লীলা খেলা করি এই অঞ্চলের ভক্তମାନଙ୍କୁ নিজে প্রচার প্রসার করি কোটে ঐশী শক্তি কোটে বিভূতি কোটে লীলা খেলা কোটে কো প্রকার বিদ্যা দেখাইছতি প্রভুর লীলাচরিত বহি 3 খণ্ড লিখিছতি ভক্তମାନଙ୍କୁ কেতে কথা কইছতি সেগুলা কহিলে সরিবনি
ସରିବନି ସରିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଖେଳା କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ କୋଉ ରୂପରେ ଲୀଳା ଖେଳା କଲେ ନା ଗୁରୁ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ନଦେଲେ ଆପଣ କେନେ ଜାଣନ୍ତେ ତୁମକୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ଅବିଭକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜର କରି ଆପଣାର କରି ନେଲେ ଏବଂ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଲେ ତାହା ସବୁ କୋ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସରଳ ଭାଷା, ତୁ ତା ମେ ବା ଭାଷା, ଗାଉଁଲି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ, ହଳିଆ ଗୀତରେ ଗାଇପାରିବ, ବାଟଘାଟରେ ଯା ଗାଇପାରିବ। ଜୋଇଁ ମୋର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ନବଦୁର୍ବାଦଳ ମୋହେ ତ୍ରିପୁର, ବୋଉ ଆସିଥିଲ ଅମୁକ ସମୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ, ବୋଉ ଚାଲି ନ ଜାଣଇ ଗୋ ପାଦ କରୁଥାଇ ବଙ୍କା, ଏମିତି ଗାଉଁଲି ଗୀତ ଆକାରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଦେଲେ। ଲେଖିବା ଭିତରେ ଯୋଉଟା କି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଅତି ସିକ୍ରେଟ ଗୁପ୍ତ, କେତେବେଳେ ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଡ଼େ, ବାହାଘର କି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ଗାଁର ଗାଉଁଲି ଉତ୍ସବ କି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଗୋଟେ କଳସଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସେଇଦେବ, ଅତ୍ରତିଷ୍ଠ ଇହତିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଏମିତି ସେ କଳସଟାକୁ ଫୁଲ ତମରେ ଅତ୍ର ଗଛ ଇହା ଗଛ କରି ବାହାରିକି ପଳଉଥିଲେ। କହିଲେ ନା 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 ଏ କଥା ଚଳିବନି। କ'ଣ କଲେ ସିଏ, ଆରେ ମୋତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେହେ ମୋଠାରୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଏ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଆସିଲେ। ଗୁରୁ ପୂଜାର ବିଧି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା କଲେ, ଗୁରୁ ପୂଜା କେମିତି କରିବ ତାର କୌଶଳ ନୂତନ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ। ନା ଗୁରୁ ପୂଜା ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପରେ ହବନି, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ, ଗୁରୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି, ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ ଭିକ୍ଷା ହିଁ, ଗୁରୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପୂଜାର ବିଧି ଗୋଟେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବହି ବାହାର କଲେ, ତା ହଉଛି 16 ଉପଚାର, 16 ପ୍ରକାର ଉପଚାର ଲାଗିବ, ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା ଲାଗିବନି। କେମିତି ପୂଜା କରିବ, ଭାଗବତରେ ରହିଲା, ମୋତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେହେ ମୋଠାରୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏ ଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଏ ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିଭୁଜି ହେଇକି ଆସିଲେ, ମୁଁ ଦ୍ୱିଭୁଜି ହେଇକି ଆସିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛେ। ନା ନା ନା, ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବନି। ଗୁରୁ ଭାଗବତ କହିଲା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ କରିବ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କରିବ। ଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କଲେ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ କଲେ, ଆମ ଦେହରେ ଭଗବତ ଭାବ ଆମ ଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ପୁଛଇ ମାନସ, ପୂଜଇ ଧରିଣ ଅଷ୍ଟ ଗୋଟି ପୁଷ୍ପ। 8 ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ମୋତେ ପୂଜା କରିବ, ଗୋଟେ ଦିଟା ଫୁଲ ନାହିଁ। ପୂଜଇ ଧରିଣ ଅଷ୍ଟ ଗୋଟି ପୁଷ୍ପ। ଭକ୍ତି କଳରେ କହିଲେ 8 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ପୂଜା କରିବ। 8 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ପୂଜା କଲେ ମୁଁ ଯାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି। ସେ 8 ପ୍ରକାର ଫୁଲ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅହିଂସା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ, ଦୟା କ୍ଷମା ତଥୈବ ଚ, ଜପ ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଅଷ୍ଟପୁଷ୍ପ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବ୍ରହ୍ମବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶୂନ୍ୟବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ ଭାଗବତକୁ ଦେଖିବ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସେ ଦ୍ୱି ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକିରି ସବୁ ଯାକ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାରି ଫଳରେ ଗୋଟେ କଳି ଭାଗବତ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଲେଖିଲେ, ସେ ବହି ବିଚାରାଧୀନ ହେଇଗଲା, ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବାନି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ଇ ମାନସ, ପୂଜଇ ଧରିଣ ଅଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ଏ 8 ପ୍ରକାର ଫୁଲକୁ ଧରି ପୂଜା କରିବା। 8 ପ୍ରକାର କ'ଣ ଫୁଲ? ଅହିଂସା। ଆମ ଘଟରେ ଅଣରଣୀୟ ମହତମୟନ ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ କନ୍ଦ ଭିତରେ ମୋ ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ ଖେଳୁଛ ଯେପରି, ଜଗତ ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ ସେହିପରି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ହୃଦୟ ଉପରେ କେମିତି ଖେଳୁଛ? ନା ହଂସ ରୂପେ ବିହରୁଛ। ତେଣୁ
अहिंसा हिंसा करिवो नहीं जेहेतु प्रत्येक घटरे प्रभु हंस रूपे विद्यमान अछंती अहिंसा इंद्रिय निग्रह आम बाह्य रे आमे चलुचे बाह्य इंद्रिय मानकू बाहर कार्यक्रम करने जो आम भगवत दर्शन कर से इंद्रिय मान को मोड़ामोड़ी करी अंतर्जगत भितर पुरेवा इंद्रिय निग्रह दया क्षमा तथैव च जप ध्यान ज्ञान भक्ति अष्टपुष्प प्रकृतिता यही 8 प्रकार फूल को धरिकी नवा आ कौन पूजा करवा पत्र पुष्प फलो तो जो मे भक्तिया प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रहुतम स्नामि प्रयतात्मनो भगवत गीता कहूँ मत कौन दब जान सबु सृष्टिटा तो मोर मत कौन तुम दब गोटे नड़ियाटी मु दौच से नड़ियाटे मो पुओ पास कर मो झील को जोई मिल मो स्वामी आउ 2 वर्ष अधिका चाकरी हो प्रमोशन हो गोटे नड़िया भितर 1000 कामना सकामी मान को पुण्य करईस नहले गुड़िए ढाड़ी दियंती विष मगाड़ा किसी देवे ना 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 से कथा नहीं आमे पत्र पुष्प फल तो भाव दबा भक्ति दबा तक पादपद्म वर्णना करवा बर्तमान पढ़ुले गुरुपाद पद्म नौका कर्णधार सिना श्री गुरु एक पढ़ुले से भाव को लेकिन आमे कौन करवा पत्र पुष्प फल तो पत्र की पत्र दबा ए सृष्टिटा तो तांकर सबु जाक पत्र तो तांकर की पत्र दबा कर पत्र दबा आमे आउ किछि देई परिबा नहीं करपत्र हे प्रभु तुम्हें तुमको पाद पद्म मु शरण पशी एई करपत्र दबा यही करपत्र देले प्रभु संतुष्ट हो हाटरे कदली आम गुरु महाराज कहते हाटरे कदली नैवेद्य सुहा मोर पैसा पत्र नहीं हाटरे कदली नैवेद्य सुहा देले प्रभु मन मध्य पाइबे मन मध्य मंत्र अच्छी मंत्र मध्य मन अच्छी एपरी जन्म मरण शुण तू मन नूपुराण मन को दबा मन को दत्त कर नहीं नारायण स्वामी की मन जेई देई पारिला आउ भय कि आमे मनटा को दबा हे प्रभु करपत्र कर माने हाथ हाथ रे हाथ रूपक पत्र रे प्रभु समर्पण करूची पुष्प की पुष्प दबा भक्ति पुष्प दबा अष्ट पुष्प भितर भक्ति होची मुख्य पुष्प भक्ति श्रद्धा न थाइण अंतर्गत ता मुछेउनी केमंते तेणु सदा सहकारे भक्ति रूपक पुष्प आमे दबा पत्र पुष्प फल दबा ट्यूबवेल पानी दबा ना गंगा पानी आनिकी दबा ना आखिर दी लोतक धार हे प्रभु तुम पाद पत्र मु दउची एई जल दबा फल दबा की फल दबा जानछती की फल दबा कर्म फल जार ए धन तांकु कर दान जे परि न रहिब अवशेष कर्म फल जहि ग्रहण करई पशु छोड़ा के कहिब मनुष्य भूला मन रे गल्प करूछु कि भूला मन रे सकाळ उठिबाटू संध्या पर्यंत संध्या उठिबाटू सकाळ पर्यंत आमे जेतेक कर्म करूचे जेतेक कर्म करूचे अकर्म तो करवानी अनीति कार्य करवानी अन्याय कार्य करवानी आम जेहेतु भक्त जेतिक प्रभु सेवारे जो कर्म कले मो प्रभु होइबे संतोष सही कर्म को तू कर अभ्यास गुरुदेव जो कथा कहिसती न लागिबो जुहा न लागिबो घंटिका ए मंत्र देखी जम हबो ताटका तेणु जुहा हलिबनी कि घंटिका हलिबनी जो सूत्र रे प्रभु देइचती उठिबा ठारू सोइबा पर्यंत सोइबा ठारू उठिबा पर्यंत सही कर्म जहा करूछ नारायण स्वामी की सूत्र दान करो जार ए धन जाए हे प्रभु तोर मोर नुहे मोर कहतेण जणु मोह जात है भक्ति पथ को यही कंठ कहला मोर मोर कहले अहंकार आसी जाए मु करची कहले अहंकार आसी जाए तेणु ए अहंकार को प्रभु नियंती नहीं ए अहंकार अभिमान सुरापान प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा एगुड़ सब हरिभक्त पक्षरे एगुड़ सुकरी विष्ठा प्रभु या ग्रहण करती नहीं कौन भक्ति करती ना सात्विक भक्ति सात्विक भक्ति सात्विक भाव एगुड़िक प्रभु दियंती एगुड़िक जदि आमे दबा शोइबाट सकाळ उठिबा पर्यंत उठिबाट शोइबा पर्यंत आमे सेई प्रभु को दबा किमिति दबा ना मनसूत्र रे दबा कहउथिली केवल मन मोहर नुहई आयत तक्षणे नियो मन को करूअछि दत्त पूजार आमे पढुचती आमे हे प्रभु ए दुर्बार संसार भितरे अविद्या संसार भितरे पुत्र कन्या झियो जोई नाथी नाथुणी आरंभ करी धन संपत्ति मोर समस्त ही गले
एक्सेप्ट वन जड़े केवल आपण मोर हो पारे नहीं तेणु दिन तक्षण निय मन को करुअछि दत्त हे प्रभु ए मनटा को आपको दौची ए मन देदेले आम गुरु महाराज कहती देह सहित जेते धन ए दक्षिणा देला जजमान ए आत्मा को कर समर्पण तेणु ये जो भाव अच्छी यही भाव को आम देकी आम बंचिबा गुरुदेव कौन कहते उठा ठू शोवा पर्यंत तू किस करू भजन भजन हुए रात्र दिन तो किसी करवा दरकार नहीं कही अभिराम बाई हेतु परे किछि नहीं हेतु परे जेउ जन कहिब अधिक वचन हेतु रख जीवालिबन की घंटी गालिबनी से हेतु सूत्र को समर्पण बोली कहा जाए ए समर्पण सूत्र को जी मन रखी दिबा गुरुंकर नुआ अवदान ए सृष्टि का आछती प्रभु जगत के रूप आछती गुरु रूप प्रभु आछती गुरु पूजार विधि कहीदे एवं उठा ठू शोवा पर्यंत जो कर्म करुचे ताको किमिति समर्पण कले ठाकुर देखीच ना ठाकुर चेयर रे बसती गोटे कि फुलटा यहाँ गोलाप फुलटा गोटे गोलाप फुलटी धरती आम तो गोलाप फुलटी देले ए गोलाप फुलटा तो धरती यहाँ कौन मिछ ना प्रिय भक्त जड़े थे बनवाली पट्टनायक तांकर प्रिय भक्त बनवाली पट्टनायक से समय से शिक्षा मंत्री थिले सब जन्म उत्सव को प्रभु पाक आसती से बलांगीर फुलांगीर आड़े कुआड़े गोटे कुआड़े पठेदेले चीफ मिनिस्टर पठे कहले प्रभु आज तोर जन्मदिन मु 3 दिन पूर्व छुट्टी दौड़ी मुझे कहवा सत्वे मत सियाड़े आड़े पठे दूसरी कौन करी प्रभु जन्मदिन तो मुझे जापारि नहीं के पाट लुगा के पीताम्बरी किए कौन दौथ कि भल कि मंद दौथ के गजरा फुल हार दे दौथे प्रभु मुझे पारि नहीं मुझे पारि कौन देवी मुझे किसी पारि नहीं कौन देवी भाव विहल होकर गार्डेन रे फुटी कि फुल फुटी ए गोलाप फुल कहले प्रभु यहाँ दौची ने भुवनेश्वर गार्डन रे फुल देले करमला जन्म जयंती आसिक पहुँचला ये किमिति पहुँचला यहाँ किमिति पहुँचला यहाँ गप नुहे यहाँ सत्य सत्य त्रिवार सत्य से उमाकांत पट्टनायक ठू आरंभ कर गोपाल नायडू पर्यंत आरंभ कर बड़ बड़ भक्त मान ठाकुर से बाया बोली डाकुले बाया बोली बाया यहाँ किए देला कौन से बनवाड़ी आसीपारा नहीं तो से फुलटा देती ठाकुर सांगे से गोपाल नायडू तो कटक फोटोग्राफर वाला सांगे से स्नाप उठेगा ठाकुर उठे जे स्मृति आज बंची से किमिति समर्पण कर प्रभु पाखे देला से प्रभु पाँच तेणु नुहति मानव आम मनुष्य बोली कहूँ अभिराम परम देव मनुष्य नुहति मनुष्य स्वयं सत्यनारायण आम कौन पाठ पढ़ुले सत्यनारायण भज सत्यनारायण अभिराम भज अर्थ कौन भज धातु मैंने पाठ पढ़ी भज सत्यनारायण अभिराम भज अर्थ सेवा करवा भज धातु जो मैंने पाठ पढ़ी से जानवे भज अर्थ सेवा करवा कहार सेवा करी ना सत्य जुगे जी नारायण सत्य जुगे जी नारायण कलु जुगे गुरु रूप वैष्णव रूप अभिराम आसती अभिराम सेवा करो तापरे जप हरे कृष्ण हरे राम सत्य रे सीना हरे नाम तेतया जुगे राम नाम शुण तू मन नर नाथ शुण तू मन नर नाथ द्वापर जुगे कृष्ण सत्य प्रभु आसिले श्री चैतन्य महाप्रभु रूपे प्रभु आसते से नुआ जिनस कौटे कौटे देवी भाई नुआ जिनस देले नुआ जिनस देले सत्य त्रय द्वापर कलिजुगे महामंत्र के छाड़देले ठाकुर चैतन्य जन्म पर चैतन्य नेक्स्ट अवतार तो अभिराम अवतार गुप्त लीला प्रकाशिबे बेल काल जानी ए भक्त बल्लभ ए जे शंख चक्र पाणी गुप्त लीला करते गुप्तर वृंदावन करते कहीं जानी पारे जानवे सी जहाँ कृपा कर जहाँ जन सी जानी परवर्ती काल धर्म को स्थापन करी नारायण अंते चल निज पुर हे भविष्य मालिकार अच्युतानंद कहते लक्ष्य शीष जो दिन पूर्ण हेब से दिन छाड़ब देह वीर सिंह देव ऋतु तांकु देव हेतु पंचभूते थुव गुप्तलीला करने प्रभु आसते ये गोलक बिहारी गुप्तलीला करदे एवं श्री चैतन्य अवतार जो कही जप हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण जो महामंत्र छाड़देले प्रभु से पछे रखीदे भज रे मन भज सेवा कर सत्यनारायण अभिराम को गुरु रूप रे प्रभु आसती सगुण रूप धरी मनुष्य शरीर धरिक आसती सेवा कर
ଆଉ ମୁଖରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କହି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ନଲା ସବୁ ଜାଗା ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ସବୁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ନୌକା କର୍ଣ୍ଣଧାର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଏକା। ମୋତେ ସମୟ ତ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବୋଧେ ହେଇଯିବଣି। ଆଉ ବିଶେଷ କହୁନି, ଏତିକିରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏମିତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା। ପୂଜ୍ୟ ରବିନାରାୟଣ ମହାରାଜ ଆଜି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଗେଶ୍ୱର ମହାରାଜ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି କଷଣଟାର କରିଥିଲେ, ସେ ଯେମିତି ମାଳ ପଟଣା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆଜି ଠାକୁର ବସିଲେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜେ ଗଲେ ଏବଂ ଆମେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା, ତ୍ରିଦିନ ଉତ୍ସବ କରିବା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ସଦା ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିନି ଏବଂ 3 ଦିନ ଧରି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ, ଏଇ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହାର ସରାଗ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେହି କଥା ଗୋଟି କହିବ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି କଥା ହେବା, ତାଙ୍କରି ଗୁଣଗାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ ଯିବା। ଏଇଟା ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥାଉ, ଏ ମନରେ ଥାଉ, ଏ ମନ ଭାବୁଥାଇ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରପଦ ହୁଏ ତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏଇଟା ତ ତରତରିଆରେ ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଇଆଡ଼େ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଇଆଡ଼େ ଭଗବତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବସିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଶୁଭଂଶ ଶୀଘ୍ର କର ଅଶୁଭେ ନଈ ପ୍ରିୟ ଯାଅ ଉଡ଼ି କଳା କହିଲି ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କ ଯୋଉଟା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ସତ୍ୟ ପାଠ କରିଯିବା। ଭଲ ଭାବେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆମେ ଯେ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା, ଯଜ୍ଞ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଭାବରେ ବିହୋଳରେ ବିହୃତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଯଶ ଗାନ କରି ତାଙ୍କ ପାଦପଦରେ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା। ଯେତେ କହିଲେ ନ ସରିବ ଗୁଣ ସିନ୍ଧୁରୁ କି ବାଛି ପାରିବା ଲବଣ। ସିନ୍ଧୁ ଯେ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ଯିବା ଲୁଣ ବାଛିବ, ଲୁଣ ବାଛିବନି। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ଲୀଳା କହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସରିବନି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ, ତା ଆମ 3 ପୁରୁଷ 4 ପୁରୁଷର ଭକ୍ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ଏଇଟା କ'ଣ କଥା ସରିବ ନା? କଥା ସରିବନି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ଉପରେ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଦେହଟା ସିନା ପଳେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଚେତନାଟା ଥିବ ସାଧୁ ସାଧୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବେ। ଏତିକି କଥା କହି ମୋର ହରି କଥାକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି।